सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं साथी एंकर हुदा शाह। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर भी बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, माली वजीरिस्तान में फोर्सेज ने दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया। दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन में 2 सिपाही भी शहीद और 5 जख्मी हो गए। के मुताबिक एक दहशतगर्द को गिरफ्तार करके असलहा और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिया गया। पाक फौज की शोबा ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खिसूला और दोसाली में फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ। ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की फायरिंग से फोर्सेस के 2 जवान शहीद और 5 जख्मी हो गए। दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा गोला बारूद भी बरामद हुआ। फोर्सेस ने एक दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। ISPR के मुताबिक शहदा में लांस नाइक अब्दुल वहीद की उम्र 29 बरस थी। उसका ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से था, जबकि 33 साला सिपाही सुकुमदाद का ताल्लुक बांडियावान तजावल छांगला गली एबटाबाद। मारूफ सनदकार मेहताब चावला कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए। मेहताब चावला को चंद रोज कबल कोरोना हुआ था। मेहताब चावला का इंतकाल आगा खान अस्पताल कराची में हुआ। तफसीलात जानते हैं समर अब्बास से। समर, क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें अलकरम टेक्सटाइल के CEO हैं मेहताब चावला। इनको कोरोना टेस्ट के बायस कराची के आगा खान अस्पताल में चंद रोज कबल दाखिल किया गया था और 3 से 4 रोज कबल इनकी तबीयत जो है ज्यादा खराब हुई और वेंटिलेटर पर चले गए थे। आज सुबह इनका इंतकाल हुआ है और नमाज जनाजा का ऐलान जो है वो फैमिली करेगी। ताहम ये कराची के मारूफ सनदकार थे और अब ये इस दुनिया में नहीं रहे और कोरोना वायरस का शिकार हो गए। जी ठीक है समर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अगली खबर पर भी आपसे तफसीलात लेंगे। बताते चलें कि अब्बासी शहीद अस्पताल के CMO को कोरोना टेस्ट उनका मस्बत आ गया है, जिसके बाद एमरजेंसी को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। समर, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, देखें ये अचानक जो है आज अब्बासी अस्पताल शहीद की जो एमरजेंसी है वो बंद कर दी गई। गुज़श्ता रोज डॉक्टर आरिफ हैं, उनका कोरोना टेस्ट करवाया गया था जो कि मुस्बत आया है। खौफ और हरास की वजह से एमरजेंसी जो है वो अचानक बंद कर दी गई, जिसकी वजह से मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ताहम डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें जो किसी सहूलियात हैं, जो सामान है वो मिल नहीं रहा था, जिसकी वजह से ये डॉक्टर आरिफ जो CMO थे इनका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो खौफ और हरास की वजह से एमरजेंसी बंद कर दी गई है और इसकी तस्दीक भी सरकारी सतह पे की गई है। जी ठीक है समर, बहुत शुक्रिया आपका। PIA की ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली परवाज में सिविल एविएशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। परवाज PK 8972 में समाजी फासला न होने पर मुसाफिरों का पारा हाई हो गया। मुसाफिरों और अमले में जहाज के अंदर तकरार भी होती रही। PIA की ऑस्ट्रेलिया से लाहौर आने वाली परवाज में सिविल एविएशन के रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई। हमें इससे कोई सरोकार नहीं आता, खाली आ रहा है या भरा हुआ आ रहा है? कौन कहता है कि खाली आता है? कौन कहता है? आपने 3 सीटों के पैसे पर पर्सन आपने वन वे $3000 आप चार्ज कर रहे हो। आप बेवकूफ समझ रहे हो? पूरी दुनिया के अंदर सिंगल सीट पर सफर हो रहा है। आप लोग ये कहते हो कि नहीं जी कोरोना है तो बाहर है, अंदर जहाज में कुछ नहीं है। कल को मुझे कुछ हुआ मैं आप लोगों को छू करूंगा। क्या करें? हमें स्पेस चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। नहीं स्पेस क्यों नहीं होगी? आपने हमसे पैसे लिए हैं इस बात के कि हम मुल्क में कोरोना के जेरे इलाज मरीजों की तादाद भी 9588 तक पहुंच गई है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 783 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि मुल्क भर में अब तक 2866 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जारी कर दी। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12723 तक पहुँच गई, जिनमें से 9588 मरीज ज़ेर इलाज हैं। एक तरफ गुज़श्ता 24 घंटे में 783 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, तो दूसरी तरफ लोग तेजी से सेहतयाब भी हो रहे हैं और अब तक 2866 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 5378 तक पहुंच गई। सिंध में 4232 कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1793 और इस्लामाबाद में 235 है।
بلوچستان میں 722 اور گلگت بلتستان میں 308 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 55 ہو گئی۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 15 مریض زندگی کی بازی ہار گئے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے اموات کی کل تعداد 269 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6218 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے۔ مجموعی طور پر اب تک 1,44,365 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے۔ ملک کے بڑے شہروں کے ساتھ ساتھ اب کورونا کی وبا چھوٹے شہروں، قصبوں اور دیہات میں بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ سوات میں نیلو نامی فنکارہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئی ہیں۔ مزید کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ گمبٹ میں ایک شخص وائرس کے باعث چل بسا۔ زامک ہونے والا 55 سالہ شخص تبلیغی جماعت کا رکن تھا۔ علاقے میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 60 ہو چکی ہے۔ حالہ میں کورونا کے 2 کیسز سامنے آ گئے۔ ڈپٹی کمشنر مٹیاری کے مطابق علاقے کی ایک خاتون کا کراچی کے ہسپتال میں کورونا سے انتقال ہوا۔ اب اس خاتون کی میت کو غسل دینے والی خاتون اور جام بحق خاتون کی بیٹی میں بھی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ کورونا وائرس پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے گھر بھی پہنچ گیا۔ خورشید شاہ کے ایک ملازم میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد ان کے پورے گھر میں جراثیم کش ادویہ کا سپرے کیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اب خورشید شاہ کی پوری فیملی کا کورونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ ادھر سوات کے علاقے بنٹر میں مقامی فنکارہ بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئیں۔ گلوکارہ نیلو کے خاندان کے 3 افراد 3 روز کے اندر کورونا وائرس کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں۔ محکمہ صحت نے پورے گھر کے نمونے لے کر علاقے کو سیل کر دیا ہے۔ دوسری طرف حافظ آباد سے اچھی خبر ہے کہ وہاں 15 افراد نے کورونا وائرس کو شکست دے دی ہے۔ ان افراد کو ہسپتال سے ڈسچارج کر کے گھر بھیجوا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ آج اچھی خبر نہیں ہے میرے پاس۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں ہم نے 3028 ٹیسٹ کیے، جس کے نتیجے میں 383 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ہم نے کل تک 38,188 ٹیسٹ کیے تھے۔ 328 ٹیسٹ ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں کیے ہیں۔ اس طریقے سے ٹوٹل تعداد 41,216 پہنچ گئی۔ ٹوٹل کیسز کل تک تھے 4,232، 383 یعنی 383 کیسز نئے رپورٹ ہوئے ہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں۔ تو جس طریقے سے ہمارا نمبر آف ٹیسٹ کا ہائیسٹ نمبر آج ہے 3028، اسی طرح جو نمبر آف پیپل انفیکٹڈ یعنی جو پازیٹیو آئے پچھلے 24 گھنٹے میں، وہ بھی جب سے ہم نے اس کرونا وائرس کی ٹیسٹنگ شروع کی ہے سب سے بڑا نمبر ہے 383، 12.7% ہے جو 383 جتنے ٹیسٹ ہم نے 24 گھنٹوں میں کیے ہیں اس کا شرح بنتا ہے۔ ٹوٹل جب سے شروع ہوا ہے ہم نے 26 فروری سے ٹیسٹ کرنا، 4,615 لوگ انفیکٹ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میں چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو زیادہ کیسز جن ڈسٹرکٹس میں آئے ان میں کراچی سینٹرل میں 99 کیسز، کراچی ساؤتھ میں 80 کیسز، تیسرے نمبر پہ ہمارا کراچی ایسٹ ہے جس میں 66 کیسز ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیں۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ فیروز وٹواں میں فیصل آباد روڈ پر نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی غوطہ خور ٹیم نوجوان کی تلاش کر رہی ہے۔ فیروز وٹواں میں فیصل آباد روڈ پر نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا، جبکہ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی ٹیم نوجوان کو تلاش کر رہی ہے۔ بتاتے چلیں فیروز وٹواں میں فیصل آباد روڈ پر یہ واقعہ پیش آیا۔ نوجوان نہر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا جبکہ اس کی تلاش کی جا رہی ہے۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی غوطہ خور ٹیم ہے جو کہ نہر میں نوجوان کو تلاش کر رہی ہے۔ ابھی تک نوجوان کو تلاش نہ کیا جا سکا، جبکہ ریسکیو کی امدادی ٹیموں کو موقع پر طلب کر لیا گیا اور ریسکیو کی غوطہ خور ٹیم نوجوان کو تلاش کر رہی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پھر سختی کر دی گئی۔ پولیس نے ناکہ بندی کر کے لاہور کی اہم شاہراہیں ٹریفک بند کر دیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عابد چودھری سے۔ عابد بتائیے گا کون کون سی شاہراہیں بند کی گئی ہیں؟ جی بالکل، جی لاک ڈاؤن جو لاہور سمیت پنجاب بھر میں کیا گیا تھا، اب نرمی کے بعد ایک دفعہ پھر لاک ڈاؤن میں سختی کر دی گئی ہے۔ سی پی لاہور کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ناکوں پر غیر ضروری سفر کرنے والوں کو واپس بھجوایا جا رہا ہے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ڈبل سواری اور کار میں 2 سے زائد سوار ہونے پر کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس وجہ سے سی پی کو یہ کہنا ہے کہ
شہریوں کی بڑی تعداد چھٹی کے روز گھروں سے باہر نکل آئی تھی اور شہریوں کی نقل و حرکت کو محدود رکھنے کے لیے لاک ڈاؤن میں سختی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. البتہ پولیس کی جانب سے اس وقت شہر کی اہم شاہراہیں جن میں جے روڈ، ماہ روڈ، فیروزپور روڈ، گلبرگ اور ملتان روڈ سمیت اہم شاہراہیں ان کو مکمل طور پر ناکہ بندی کر کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. عابد بہت شکریہ. ایک طرف ملک میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے تو دوسری جانب لوگ بھی احتیاط کرنے میں ناکام نظر آ رہے ہیں اور انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ہزاروں افراد بڑی تعداد میں راشن نہ ملنے کے خلاف مظاہرہ کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آتے ہیں. لوگوں کی بے احتیاطی پاکستان میں کرونا وائرس کے تیزی سے پھیلنے کی بڑی وجہ بن گئی. پشاور میں حکومت نے دکانداروں کو 4 بجے تک دکانیں کھولنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے اس پابندی کو ماننے سے انکار کر دیا، جس پر انتظامیہ نے 166 افراد گرفتار کر لیے، جن میں متعدد دکاندار بھی شامل ہیں. اس سلسلے میں کے پی مشیر اطلاعات اجمل وزیر کہتے ہیں کہ کرونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے. کرونا کے خلاف لڑنے والے ڈاکٹرز اور طبی عملے کو سلام پیش کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر جاوید صاحب کی جو قربانی ہے اس کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور تمام ڈاکٹر، پیرامیڈک سٹاف اور تمام فرنٹ فٹ پہ ہمارے جو اس وقت جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے جتنے بھی ہمارے اہلکار ہیں، وہ جو اس وقت جو قربانی اپنے عوام کے لیے دے رہے ہیں، میرے خیال میں اس کا کوئی مثال نہیں ہے. ہماری ساری نسلیں ان کو یاد رکھے گی. دوسری جانب گھوٹکی کی انتظامیہ نے وزیر اعلیٰ سندھ کے احکامات ہوا میں اڑا دیے. ڈہرکی میں مویشی منڈی قائم کر دی جہاں لوگوں کا ہجوم ہے اور کوئی بھی سماجی فاصلہ رکھنے کو تیار نہیں. ادھر انتظامیہ کی ہی غفلت کی وجہ سے لوگوں کو راشن نہیں مل رہا اور وہ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے. خیرپور کے علاقے پیر گوٹھ میں راشن نہ ملنے پر سڑک کو بند کر کے یو سی چیئرمین کے خلاف احتجاج کیا گیا. احتجاج میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی. 2 افراد نے خود کو آگ لگانے کی بھی کوشش کی. ڈہرکی میں بھی القطب ٹاؤن کے مکینوں نے راشن نہ ملنے پر سوکھی روٹیاں اٹھا کر احتجاج کیا. نون لیگ کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال کا کہنا ہے کہ حکومت آٹے اور چینی کے اسکینڈل سے بھاگ رہی ہے. پی ٹی آئی ڈاکوؤں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. خان صاحب آپ کو بھی تلاشی دینا ہوگی. وہ ناروال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. حکومت اس وقت آٹے اور شوگر کے اسکینڈل سے بھاگ رہی ہے، راہ فرار اختیار کر رہی ہے. 25 تاریخ کو کہا گیا تھا فورنسک رپورٹ آئے گی. اب اس میں کئی ہفتوں کی مہلت مانگی جا رہی ہے اور فورنسک رپورٹ کے ذریعے اپنے پی ٹی آئی کے ڈاکوؤں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. فورن فنڈنگ کیس سے مسلسل عمران خان فرار حاصل کر رہے ہیں. عمران خان صاحب آپ کو تلاشی دینی ہوگی. عمران خان صاحب آپ کو بھی قوم کو رسیدیں پیش کرنی ہوگی. کس سے پیسہ لیا، کتنا پیسہ لیا اور کہاں خرچ کیا؟ کیوں عدالتی سٹے آرڈروں کا سہارا لے کے آپ چھپ رہے ہیں؟ سعودی عرب اور پاکستان کے درینہ تعلقات ہیں. گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے مشکل کی گھڑی میں سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا. انہوں نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں کہا لاک ڈاؤن میں نرمی سے یہ تاثر نہ لیا جائے کہ وائرس پر قابو پا لیا گیا. ڈاکٹرز کی تجاویز کو سنجیدگی سے لینا ہوگا. حکومت نے جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی ہے اس کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم نے کرونا وائرس پہ قابو پا لیا ہے یا اس کو کنٹین کر لیا ہے. یہ وائرس جو ہے بڑھ رہی ہے کہ اگر یہ وبا آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو ہمارا ہیلتھ کا نظام اتنا نہیں ہے کہ ہم بیمار لوگوں کو کوپ کر سکیں. تو ڈاکٹرز بھی بار بار وارننگ دے رہے ہیں. کراچی سے بھی ڈاکٹرز کی ایک ہی آواز ہے، اسلام آباد سے بھی یہی آواز ہے اور پنجاب سے بھی یہی آواز ہے کہ ہم لوگ جو ہیں احتیاط برتیں، عوام احتیاط برتیں، اس لیے کہ ڈاکٹرز جو ہیں اپنی جانوں کو، اپنی زندگیوں کو مشکل میں ڈھال کر ہماری جانیں اور ہماری زندگیاں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ڈاکٹرز ہمیں میسج دے رہے ہیں اس میسج کو ہم لوگ جو ہیں سیریس لیں گے. وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید افطار کا سامان لینے راولپنڈی میں بازار میں نکل پڑے. شیخ رشید احمد نے افطار کے لیے کچوریاں، پکوڑے اور سموسے بھی خریدے.
वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद इफ्तार का सामान लेने के लिए रावलपिंडी में बाजार में निकल पड़े। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि ओकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के जवान राव इमानत अली शहीद की आज 43वीं बरसी मनाई जा रही है। राव इमानत अली 26 अप्रैल 1976 को सिब्बी में मुल्क दुश्मन अनासिर से लड़ते हुए शहीद हुए थे। तफसीलात बता रहे हैं समीउल्लाह खान। इस वक्त हम मौजूद हैं पाक फौज के जवान अमानत अली शहीद की वालदा के साथ, और आपको बताते चलें कि अमानत अली शहीद 1976 को बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में मुल्क दुश्मन अनासर से लड़ते हुए शहीद हुए। इस वक्त उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं। भाई ज़बरदस्ती वो नौकर होया, नौकरी के बाद जब वो कहता था दुआ मांगा कर मैं शहीद हूँ, मैं शहादत पाऊँ, मैं बड़ी खुशी है, मेरा पुत्र शहीद है। अल्लाह पाक जी बिल्कुल, उनकी वालदा हमारे साथ है। अपने बेटे के मुतल्लिक बताते हुए वो आप दीदा हैं। पूरी कौम अमानत अली शहीद की शानमंद है, उनकी फैमिली की शानमंद है कि उनके बेटे ने इस वतन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। आपको बताएं कि रमजानुल मुबारक की आमद के साथ ही शहर गायद में नाजायज मुनाफाखोरी भी उरूज पर पहुंच गई है। दुकानदारों और ठेले वालों ने सब्जियों और फलों के रेट दुगने कर दिए हैं। इसी हवाले से हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। रमजान के मुबारक महीने के आगाज पर ही कराची में नाजायज मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। फलों और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। केला 150 रुपए दर्जन, खरबूजा 100 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। लॉकडाउन की मुश्किल सूरत हाल में महंगाई के सताए शहरियों का कहना है कि रमजान के बाबरकत महीने में भी लूटमार की जा रही है। हर चीज दुगने दाम कर दी गई है। बाबरकत महीना, इसमें थोड़ा रियायत कर लें ख्याल के। अभी रमजान से पहले खरबूजा 2 रुपये 100 रुपये का 2.5 किलो 3 किलो, अभी 100 रुपये 80 पे पहुँच गया। अब गरीब आदमी क्या करे, घर में बैठे बैठे बुरा हाल हो गया। 100 रुपये तो कहाँ है, 200 रुपये 180 रुपये 250 रुपये मिल रहा है खरबूजा। और किसी भी फ्रूट की तरफ चले जाएँ उस पर जो है 50% पैसे बढ़ा दिए हैं। अब आदमी क्या करे, आम आदमी क्या करेगा, उसको तो वही सैलरी मिलेगी, वही उसकी दिहाड़ी है। रमज़ान से एक हफ्ते पहले मेरे भाई 20 रुपये 30 रुपये दर्जन था। आज इनसे बोलो केला क्या दर्जन है तो ये बोल रहे हैं 150 130 ये दर्जन है। जो खरबूजा 40 रुपये किलो आज बिक रहा है ना, वो खरबूजा 100 रुपये का 5 किलो मिल रहा था। रमजान से कबल शहर में केला 60 रुपए दर्जन जबकि खरबूजा 30 से 35 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा था। आलू और प्याज की कीमतों में भी 20 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। रावलपिंडी में कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुसलसल महंगाई में इजाफा हो रहा है। फल और सब्जियां आम आदमी की पहुंच से दूर हैं। इस हवाले से बताएंगे सरदार सदाकत बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वबा के बायस और मुल्क भर में लॉकडाउन के बायस अशिया खुर्दोनोश जो है वो अब महंगी हो गई हैं, जो कि रमज़ान भी आ चुका है। इस वक्त एक रेडी बान हमारे साथ मौजूद है जो छोटा कारोबार करते हैं। इनसे पूछते हैं कि इस महंगाई की बुनियादी वजह क्या है। जी बताइएगा कि क्यों चीज़ें महंगी हैं। चीज़ें इसलिए महंगी हैं कि ये जो होल सेलर जितने भी बैठे हुए हैं वो उनको खुला इजाज़त दे दी गई है काम करने की। वो अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं। ये जो छोटे लोग हैं ये क्या करेंगे, वहाँ से लाएंगे तो जिस तरह लाएंगे उसी तरह महंगा बेचेंगे। एक दूसरी बात ये है खान साहब के लिए कि ये जो आपने रेडी छापे पर पाबंदी लगा दी है, ये लोग मर रहे हैं। फ्रूट सब्जी घर की खरीदारी के लिए पैसे होंगे तो हम जाकर खरीदेंगे ना। खान साहब इस पर नजरसानी करें मेहरबानी। आपने सुना ये छोटे ताजर है और इनका ये कहना है कि जो बड़े ताजर है उनका तो काम चल रहा है, लेकिन हम जो है उन्हीं से सामान लेके आते हैं और यहाँ आकर मजबूरन हमें महंगा बेचना पड़ता है। क्योंकि एक तो ख़रीदार कम है, दूसरा जो हालात हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, जिसकी वजह से हमें मजबूरन सौदा महंगा देना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि तलागंग के नवाही इलाके बुधड़ के कब्रिस्तान में जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। कब्रिस्तान में चरागाहें भी मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं अरशद कोटगला से। जी अरशद। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ तलागंग के नवाही इलाके बिधड़ के कब्रिस्तान में। यहाँ कब्रिस्तान मकामी लोगों ने कूड़ करकट का ढेर बना रखा है। कब्रिस्तान को एक महफूज चरागाह के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं इलाके की मजहबी और समाजी शख्सियत से पूछते हैं
जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुतल्लिका अफीसरान और हुकाम बाला से बार बार ये मुतालबा किया जाता रहा है कि हमारे कब्रिस्तानों का तकद्दस मजरू किया जा रहा है और हमारी साथ मेहरबानी करके इस सिलसिले में ताउन किया जाए, लेकिन ताहाल कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई है। मैं बड़े अदब के साथ जनाब असिस्टेंट कमिश्नर तलागंग जनाब हाफिज़ इमरान खोखर साहब की खिदमत आलिया में गुजारिश करूँगा कि जनाब आप खुसूसी शफ़क़त फरमाते हुए हमारे ये जो कब्रिस्तान चरागाह में तब्दील हो चुके हैं, जगह जगह कूड़े करकट के ढेर नज़र आ रहे हैं, मेहरबानी फरमाकर हमें हिफाजती दीवार दी जाए और इस सिलसिले में हमारे साथ मुकम्मल ताउन किया जाए। जी जैसे कि आपने सुने कि हमारी असिस्टेंट कमिश्नर हाफिज़ मोहम्मद इमरान खोखर साहब से अपील है कि इस कब्रिस्तान की हिफाजती दीवार बनाई जाए ताकि कब्रिस्तान को बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक ने फिक्सिंग के मामले पर आईसीसी और पीसीबी से मुकम्मल ताउन करने का ऐलान कर दिया। उन्होंने एक बार फिर कौम और पीसीबी से माफी भी मांग दी। मेरे क्रिकेट के जितने भी फैंस हैं उनका अगर मेरी वजह से दिल दुखा है तो मैं उन सब से माफ़ी चाहता हूँ और आईसीसी और पीसीबी के को गैर मशरूत तावन की यकीन दहानी करवाऊँगा। मैं अपील करूँगा ह्यूमन राइट्स कवानीन के तहत मुझे भी जैसे बाकियों के साथ अच्छा सलूक किया गया है, मेरे साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए और जैसे जो भी आईसीसी के कवानीन हैं मैं पूरी तरह उनके साथ तावन करने के लिए तैयार भी के साथ। मौसम के हवाले से बात करें तो रमजान मुबारक का आज दूसरा रोजा है और मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाली रमजान मुबारक का आगाज ही खुशगवार मौसम से हुआ। मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाली हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, जोहलम और गुजरावाला में शाम या रात को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का भी इम्कान है। कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने गंदम के काश्तकारों को भी खुशखबरी सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 से 3 रोज फैसलाबाद और दीगर गंदम के काश्त के इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।